ଭୁବେନ କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୋର ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଟିକେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମାନେ ଟିକେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଇନକନଭିନିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମୋର କାମ। ଏବଂ ଏଇ ଗଲା ମୋର 3-4ଟା এই অধ্যায়ে ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନୂଆ ସରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆନିଭର୍ସରୀ ପୂର୍ତ୍ତି। ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନେଇକରି 3-4ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଟିକେ କନସଲିଡେଟେଡ୍ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହାକୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅବস্থା କ'ଣ, সেটাই স্বাভাবিক। তার এগেনস্টে ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ, ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଯେ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ଏବଂ এটা ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୁଁ ସାମନ୍ତବାଦୀ, ମାନେ ସାମନ୍ତବାଦ। ମୋହନ ବାବୁ ଜଣେ ଟ୍ରାଇବାଲ ନେତା, ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତ ସାମନ୍ତବାଦୀ। ବଟ୍ ଏନିୱେ ଠିକ ଅଛି, କାମ ତ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଏଇ ଯେ ବର୍ଷେ ପୁଡୁଛି ଏଇ ନୂଆ ସରକାର, ତ ଏବେ ତ ସରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ କରିଛୁ, ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନର କାମ ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକର କାମ କ'ଣ ଏବଂ ମିଡିଆର କାମ କ'ଣ? ମିଡିଆର କାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ଯେ ସତ୍ୟରେ କେତେ କାମ ହେଇଛି, ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ଠିକ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ଅର୍ଥନୀତି ଠିକ ନଥାଏ ତାହେଲେ କିଛି କାମ ହବନି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବନି, ପ୍ରଗତି ହବନି, କିଛି ହବନି। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବାବୁର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାର ସେ ପାସ୍ ନା ଫେଲ୍, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা করি। କାହିଁ ମୁଁ ଗଲା 3-4ଟା ଭିଡିଓରେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୀତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆୟ ଏଇ ବର୍ଷ 24-25 କମିଛି, ବହୁତ କମିଛି ଏବଂ ବହୁତ ୱାର୍ଡିଂଲି, ମାନେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖସୁଛି ଇନକମ୍। তো তাহলে জবাবটা কে দেবে? আনসারটা তো অর্থমন্ত্রী দেবে, মুখ্যমন্ত্রী দেবা কথা, মোহন মাঝি, কারণ সে নিজে অর্থমন্ত্রী। তো ମୁଁ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନସଲିଡେଟେଡ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଆୟ କମୁଛି, ତାର বিষয়ে ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି? କାହିଁ ଆପଣ ତ ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାସ୍ ନା ଫେଲ୍? ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ପାସ୍ଡ ଅର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଫେଲ୍ଡ? ଏବଂ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଦୟା କରିକିରି କହିବେ କି ଯେ ଏଇ ଯେ ଆୟ ସବୁ କମୁଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଇ ଇଏରେ। ଏବଂ ତାରପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ନେଇକିରି ବି କଥା ହେବି ଆଜି, ଯେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବି କମୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚା କମୁଛି, ମାନେ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁନି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇନ୍ ଲେମେନ୍ସ ଟର୍ମ, ଖର୍ଚ୍ଚା ଯଦି ନା ହବ ତାହେଲେ କାମ କମ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ଘର ଦରକାର, 100ଟା ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚା କମ କରୁଛନ୍ତି, 50ଟା ଘର ତିଆରି କରିବେ। ଏନିୱେ ପଡ଼େ ଆସୁଛି କିଛି 4-5ଟା ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରେସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। এই যে ମୁଁ କହିଥିଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମର ଲୋକର ଆଶା କ'ଣ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଇଯାଇଛି,
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଠିକ ଉଲ୍ଟା ହେଇଛି କାହିଁକି 2024-25 ମାନେ টিল মে মার্চ এন্ড মানে মোহন বাবুর টেনিওর গ্রান্টস ফ্রম সেন্টার কেন্দ্রରୁ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ এই বিষয়ে আমি ଆଗରୁ ବି କଥା ହେଇଛି ଅନୁଦାନ କମିଛି ହେଇଛି -18.19% କମିଛି ମାନେ ବଢିବାର ମାନେ ଲୋକର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯେ ବଢିବ କାହିଁ ସେମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ কমিলা কিন্তু তার পূর্ব বর্ষ নবীন পটনায়কর লাস্ট বর্ষ ইন পাওয়ার 23-24 সেটা অ্যাকচুয়ালি বড়ি ଥିଲା +15.45% মানে 23-24 রে ଥିଲା +15.45 24-25 মোহন মাঝি টাইম রে ହେଇଗଲା -18.19% কেন্দ্রରୁ গ্রান্টস অর্থমন্ত্রী ওড়িশার কিছু কইবে কি কিছু তো এক্সপ্লেনেশন থিব না কারণ থিব আচ্ছা ওন ট্যাক্স রেভিনিউ মানে ওন ট্যাক্স মানে নিজের যে ট্যাক্স ওড়িশা সরকার যেটা কালেক্ট করছে এই ল্যান্ড ইয়ে সব সেটা নবীন পটনায়কর লাস্ট ইয়ার 23-24 রে বড়ি ଥିଲା 16.91% প্লাস 16.91% রে বড়ি ଥିଲା কালেকশন বড়ি ଥିଲା এথর কমি যাইছে ଏବେ ବି ମାଇନସ୍ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ କମିଛି ମାନେ ଆୟ କମିଗଲା କେତେ କମିଛି 24-25 ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଟାଇମରେ ଖାଲି 3.65 ଥିଲା କେତେ 16.91 ଏବେ 3.65 ମାନେ ପ୍ରାୟ 13% কমিগলা আয় কমিগলা আয় যদি আপনার কমিব তাহলে আপনার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপন কম খরচা করিবে কম যদি কম খরচা করিবে লোক পাই কাম কম হব দ্যাট ইজ সিম্পল লজিক আচ্ছা নন ট্যাক্স রেভিনিউ মানে সরকারের 3-4টা খাতরু পয়সা আসে গ্রান্টস ফ্রম সেন্টার ওন ট্যাক্স রেভিনিউ নন ট্যাক্স রেভিনিউ তো নন ট্যাক্স রেভিনিউ হচ্ছে আউ গোটে ইয়ে নন ট্যাক্স রেভিনিউ সেটা ওড়িশার আয় হয়েছিল 23-24 মানে নবীন পটনায়ক এগেন নবীন পটনায়কর লাস্ট বর্ষ ক্ষমতারে সেটা বড়ি ଥିଲା +24.09% মানে ভাবন্তু +24.09% রে বড়ি ଥିଲା সেই বর্ষ 23-24 এই বর্ষ 24-25 ହେଇଗଲା -3.66% ଥିଲା +24.09 গ্রোথ ଏବେ -3.66 নন ট্যাক্স রেভিনিউ এটা নন ট্যাক্স রেভিনিউ মাইনিং রেভিনিউ মু এটা বি কথা হয়েছে আপনার যে ওড়িশারে তো মাইনি সেটা পুনি 23-24 নবীন পটনায়কর লাস্ট ইয়ারে বড়ি ଥିଲା +19.67% 19.67 এথর বড়িবা তো ছাড়ি দিয়ন্তু কমিকিরি -9.6% কু পলাইলা -9.69% মাইনিং রেভিনিউ আয়রন ওর কোল এসবু হচ্ছে মানে এটারও মানে এই যে আয় কমিগলা মানে এবং রাজ্যর ডেভেলপমেন্ট প্রগতি লোকর রইবা খাইবা পিবা সবু ডিপেন্ড করুছি সেই রাজ্যর অর্থনীতি উপরে এবং সেই রাজ্যর যদি আয় এই পরিমাণে কমিব এবং মু কইলি এটা তো আপনার গভর্নমেন্টর ডেটা মু তো নিজে ম্যানুফ্যাকচার করুন এটা গভর্নমেন্টর ডেটা আপন অর্থমন্ত্রী আপন এই বিষয়ে কিছু কইবে কি এবং এই যে ডেটা দেখিকিরি মানে এতে কমুছে আপন কোন ভাবুছেন যে অর্থমন্ত্রী হিসাবে আপন পাস না ফেল এই বর্ষের ভিতরে মানে এতে আয় থিলা উড়িষ্যার আয় কমি গলা ইয়ে তারপরে খরচা করিবা পড়িব আপন মানে যা বি অছি আপন পাখে সেটা কোন আপন খরচা করি পারুছেন অর্থমন্ত্রী হিসেবে সেটা আপনার দায়িত্ব যে ফিসকাল ম্যানেজমেন্ট আয় ঠিকঠাক হব খরচা বি ঠিকঠাক হব কারণ খরচা এলে পরে সেটা লোকরও দেখভাল খাইবা পিবা ঘর রাস্তা ইলেকট্রিসিটি চাষ সবু হয়ে পারিব রাজ্যর প্রগতি হয়ে পারিব
ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଦେଲେ ଆସେମ୍ବଲିରେ। ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବାଜେଟ୍ ଥିଲା 2.6 ଲାख crore, 2.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଜେଟ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। এই ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା କହିଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବାଜେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଲୁ, ଆମର এটা ଲୋକର ସରକାର। ଆପଣ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ এবং 2.9 লাখ crore ଆପଣ বাজেট ঘোষণা করলে যে ଆମେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ এবং ঘোষণা କରିଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 35,000 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ବାଜେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ସେଇ କ୍ୟାପାସିଟି ବି ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାପାସିଟି ଦରକାର, ଟେଣ୍ଡର କରିବା ପଡ଼ିବ, ହିସାବ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଏହା କରିବା ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି এবং এটা ଖାଲି ବର୍ଷେ ଏଇ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ, এটা ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗଲା 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କ୍ୟାପାସିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କମି କମି ଯାଉଛି। এবং ଗଲା ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଇମରେ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ବାଜେଟ୍ ଯଦି 100% 100 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଥିଲା ଖାଲି 82.87 82.87% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିଲେ ପାରୁଥିଲା 23-24ରେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆପଣ বাজেট ଆଉ ଅଧିକା ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆପଣ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ এই 23-24 এই 24-25ରେ ଆପଣର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? 79.08% ଆପଣ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ 82.87, ତାଠୁ ବି 3 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସିଲେ 79.08%। ଏବେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 24-25ରେ 1,32,398 crores ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 79.08%। ଆଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ 21% ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଫାନ୍ ଗୋଟେ ତର ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଆପଣର ଆୟ ଏଇ ବର୍ଷ କମୁଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ କମୁଛି ଏବଂ ଆପଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ବି କମୁଛି। ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଂରେଜୀରେ କଥା ଅଛି ଡବଲ ଭ୍ୟାମି। ତ ତାର ଫଲ କ'ଣ ହବ? କାମ ହଉଛି, କାମ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯେ ପ୍ରବଳ କାମ ହେଇଛି। ତ ଟଙ୍କା ଆୟ କମୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ପରିମାଣ କମୁଛି। ଖାଲି ବାଜେଟ୍ ଘୋଷଣା করলে କ'ଣ କାମ ହେଇଯିବ? ଖାଲି ଘୋଷଣାରେ କାମ ହେଇଯିବ? ତ ଆପଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଅଡିଟଟା କରିବା କଥା। ଏବଂ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, হ্যাঁ ହଉଛି, କିଛି କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ভালো ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଏବେ ବି 87.90% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି। 87 ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଇଛି 79.08, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି 87.90। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି। ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ମାନେ যেটি ରାସ୍ତା, ସଡ଼କ, ଘର, ମାনରେଗା ଆପଣର ମାନେ ଆପଣ যে କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାনରେଗାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। নবীন পট্টনায়ক লাস্ট ইয়ারে 23-24ରେ সেই পঞ্চায়েতি রাজ খরচা করেছিল 16,685.23 crore। এই বর্ষ মোহন মাঝি সরকার টাইমে খরচা হয়েপারিছি খালি 8,227 কোটি, 8,227.46 crore। পার্সেন্টেজ নবীন পট্টনায়ক টাইমে পঞ্চায়েতি রাজর ক্ষমতা খরচার স্পেন্ডিংর এক্সপেন্ডিচর পার্সেন্টেজ ଥିଲା 68.75 crore, 75%, 68.75%। এই বর্ষ 24-25ରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମିକିରି 39.83%, ମାନେ 50%। কোন কাম ହେଇଥିବ? ମୁଁ ସିନିୟର কিছু লোক ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ଏଇ লিস্ট ଦେଖିକିରି ପୁରା ଛାନିଆ। ওয়াটার রিসোর্সেস মানে ইরিগেশন, মানে আপনার লাইফ লাইন, চাষ, পানি, ওয়াটার রিসোর্সেস মোর অপেক্ষা আপন মানে অধিকা জানিথেবে এই বিষয়ে। প্রতি বর্ষ নর্মালি কনভেনশনাল উইজডম হচ্ছে ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টর
ଖର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବଢ଼ିବାର କଥା, କାହିଁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଗେସନ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇରିଗେସନ୍ ଏବେ ବି କମ୍, সেটা বড়ে, মানে নর্মালি ইট ইনক্রিজেস। এই বর্ষ না, ঠিক উল্টা। নবীন পাটনায়কের লাস্ট ইয়ার 2023-2024 ওয়াটার রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট খরচা করেছিলে 10,636.66 কোটি টঙ্কা, 10,636.66 ক্রোর খরচা করেছিলে ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট। এই বর্ষ খরচা হয়েছে রুপিস 9959.42, 9,959.42 বাড়ে, মানে ইট ইজ সাপোজ টু ইনক্রিজ, বড়িবা কথা বড়িনি, টিকে মার্জিনালি কমিছে। হ্যাঁ, তার পার্সেন্টেজ আপন যদি দেখিবে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ বড়িছে, কিন্তু ফাইনাল টঙ্কা কম। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କମି ଯାଉଛି, ତ କାମ କ'ଣ ହଉଛି? ଚାଷ, ଇରିଗେସନ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବେ ବି, ତ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ଡିଟେଲ ମାନେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ, ଚାର୍ଟ ଅଛି, ଡେଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କିଛି ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଯେ ଆୟ କମୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଡେଟା ଇଏ କରିକିରି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟ କମୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟୟ সেটা ବି କମୁଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବ୍ୟୟ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ବି କମୁଛି। ଇଂରେଜୀରେ ମୁଁ କହିଲି ଡବଲ ବ୍ୟାମି। ସୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବାବୁ ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବି, ତ ଓଡ଼ିଶାର এই যে আর্থিক যে প্রবলেম দেখা দেଉଛି তার বিষୟରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମାନେ ମୋହନ ବାବୁ ପାସ୍ ନା ଫେଲ୍ କରୁନି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ପୁରା ଡେଟା ରଖିଲି, এটা ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡେଟା। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋହନ ବାବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପାସ୍ ନା ଫେଲ୍, এটা ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଆଜି ଏତିକିରେ, ପୁଣି କଥା ହେବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋର এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ରୁବେନ୍ କହୁଛି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସଜେସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। খুব জলদি দেখা হবে। নমস্কার, ମୁଁ ରୁବେନ୍ କହୁଛି।